नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर की शिव सुंदरी नारी शिक्षाश्रम अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत होने के लगाया गया आरोप। मामले की चल रही है जांच। विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल गठन के मांग पर पतालखंडी क्षेत्र में किया गया जोरदार आंदोलन। प्रशासनिक आधिकारिक को दिया गया स्मारकलिपि। बोरखोला विधानसभा केंद्र में चल रही है बालू माफियाओं की अवैध कारोबार। ट्रक के नीचे शुभजीत नाथ नाम के एक किशोर की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। सिलचर के रामनगर क्षेत्र में स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय में 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की उद्योग से तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से मातृ पितृ पूजा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अंतिम दिनों में लोगों को बेहतरीन जीवन का किया गया उम्मीद। सिलचर के जिला भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ युवा सम्मेलन। आने वाले चुनाव में बेहतरीन कार्य किए जाने के साथ साथ दल को मजबूत किए जाने का किया गया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर की शिव सुंदरी नारी शिक्षाश्रम में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते एक बच्चे की मौत होने की आरोप लग रही है। परिवार सदस्यों का कहना है कि चिकित्सक सही वक्त पर उनका इलाज नहीं दे पाए और तो और ना ही परिवार सदस्यों को इस संदर्भ में विस्तारित तौर पर अवगत करवाया गया। नारी शिक्षाश्रम में यह वारदात नई बात नहीं है। कई बार इस क्षेत्र में कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। चिकित्सकों पर भी काफी सवालिया निशान लगा है। शिव सुंदरी नारी शिक्षाश्रम में हुए इस वारदात को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल है। परिवार सदस्यों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोमवार दोपहर को 8 महीने की अंतःसत्त्वा एक महिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जाने माने चिकित्सकों की मौजूदगी में उनकी निगरानी चल रही थी, लेकिन एकाएक सही वक्त पर सही इलाज न होने पर बच्चे तथा मां की हालत नाजुक हो गई। तत्पश्चात तुरंत ऑपरेशन के लिए महिला को तैयार किया गया। ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत हो गई और मां की जीवन कोई सूरत बचा लिया गया। बहरहाल चिकित्सकों का कहना है कि हालात नाजुक था, जिसके चलते परिवार सदस्यों के आरोप पूरी तरह सही नहीं बताए जा सकते। जबकि परिवार सदस्यों का कहना था कि अगर सही वक्त पर सही इलाज व सही दवाई चिकित्सकगण या फिर सेविकागण दे देते तो शायद बच्चे भी बच जाते। मुद्दे को लेकर काफी देर तक शिव सुंदरी नारी सेवाश्रम के चिकित्सक व कार्यकर्ताओं का घेराव भी किया गया। तत्पश्चात आपसी बातचीत के जरिए मुद्दे पर गौर भी किया गया। अब सवाल ये होता है कि हर वक्त ऐसे वारदात होने पर सरकारी व गैर सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते और कितने बच्चे अपनी जान गंवाएंगे। ब्लड ढुकले उसे पड़ा नहीं देखना। हमने आपके लिए फोन करूँगा। आप लोग बताया था टाइम कॉल करूँगा पड़े देख और हासिल लेके तो लाते दिन तो बोला हाई बात करना। হবে যে ছিল আলাইন এত স্টেটমেন্ট দিতে হইব যে তিনটা থেকে হয়তো তিনটা থেকে তোমার পেশেন্টে চেক করতে হবে পেশেন্ট তিনটাকে আমার পেশেন্ট তারপরে নার্সরা কইছে ইনো কোনো পেডিয়াট্রিক আছে না এক্সপার্ট কে দিয়া করানো হইছে এক্সপার্ট হলে কম হইছে না না স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার যখন বাচ্চা বাইরে অ্যানেস্থেসিয়া থাকে আর ওটা থাকে বাচ্চা বাইরে রিসাসিটেট করার পরে যদি বাচ্চা লাগে আইসিইউ তে তখন বাচ্চা উপরে আছে পিডিয়াট্রিক ডাক্তার আছে আমরা বলবো আমরা থাকিয়া যদি কিটা মাকে কইতে যাব না হইছে তো না হইছে না তিনটা থেকে আপনি আপনারা এটা বলেন না বাচ্চা বাইরে পড়ছে কইরা যে পিডিয়াট্রিক ডাক্তার আরে বাবা তিনটা শুনতে এটা তোমার বাচ্চা আগে উঠে দিয়ে গেল না এটা ডাক্তার নাই কি তাহলে কোন কারণে কইন আপনি কিছু কইন তার সামনে কইন আপনি প্রাইভেট অ্যাডমিশন করাইছি আপনার কি নাম? আমার নাম রাখুদেব।
আমরা পেশেন্টের নাম শান্তারানী দেব। আমরা অ্যাডমিশন করেছি ব্লাড দেওয়ার লাগে। আমরা শুক্রবারে আমরা সোনোগ্রাফি করছি। আমরা 22 তারিখ করছে ডেট, ফেব্রুয়ারি 22 তারিখ। তাই করছেন ব্লাড কম আছে, ব্লাড দিলাম। ব্লাড দেওয়া হয়েছে সকালে, দুপুর 4টার সময় ব্লাড দেওয়া হয়েছে, তার আগে 7টার সময় 3টার থেকে পেন হচ্ছে, ভোর 3টার থেকে পেন হচ্ছে, তার একটা মানুষ নাই, রেসপন্স নাই। তারা জানানি হয়েছে, জানানি হওয়ার তারা খালি বেদনা কমবো, আমরা ডিসিশন দিচ্ছি, ওষুধ খাওয়াইছি বেদনা কমবো, কিন্তু কোনো রেসপন্স নাই। যদি অত বড় হসপিটালের যদি রেসপন্স থাকে না, আমরা কিতালি আনতাম হসপিটালে। মানে বাচ্চার সঙ্গে কেটে হয়েছে পরে বাচ্চার সঙ্গে তো বাচ্চা বেবি মারা গেছে, এখন বেবি নাই। 3টায় পেইন উঠছে, 3টায় পেন উঠছে, 10টার সময় তারা ওটি করাত লইয়া গেছে। তারা ডাক্তার কে আসলো? ডাক্তার তো বিপি তো তাই নাই, তার সিস্টার নগরজ্যোতি সাহা আর আপনি ম্যাডামে মিলিয়া করছেন মনে হয়। কটার সময় মারা গেছে বাচ্চা? বাচ্চা তো 10টা কত জানি 20-25 মনে মারা গেছে। তারা কিছু কইছে নি আপনারা কেন মারা গেছে? তারা তো কইছে পেশেন্টের শিলাই একটা ফাটি গেছে, এটা এখন পড়তে আমরা শুক্রবারে সোনোগ্রাফি করছি, আমরা রিপোর্টও কিছু আইলো না। কখন বললো বাচ্চার হার্টবিট কম, যার লাগি মারা গেছে। এটা তার আগে জানাইতে আগে জানিতে আসছিল বাচ্চার। Heartbeat আমার check তো করা। 22 তারিখ ডেট আছে, তাই না? আমার কালকে ব্লাড দইলো কেন আমারে? পেশেন্ট যদি তো ক্রিটিক্যাল থাকে তারা আগে কইতো আসছিল আমার। হ্যাঁ আগে জানাইতো তারা হার্টবিট চেক করাইতো বাচ্চা, তারা জানাইতো। তারা তো গাবিলো তো ওদের ইচ্ছা করে করে। তারা বছরে বছরে এই ঘটনা আইতো না, একজন কইছে নাইতে লাগবো সবরই। না লইমু যায় না, বাচ্চা যাতে মারা যায় না, হসপিটালের উপরে বড় ধরনের অ্যাকশন লও। কারণ কিছুদিন আগে একটা ফুলক মালাকা করি একজন গাড়িটা তারাইলো, তারা অত বড় অথরিটি তারা হইতে পারে না এই ফুলক মালাটার সার্টিফিকেট ডুপ্লিকেট না অরিজিনাল, বুয়া ডাক্তার তারা হইতে পারে না। তারা হসপিটালে ইয়ে করে চেক আপ করে। আর হসপিটালে শুধু পয়সা দেখেন মনে হয়। পয়সা দিলে ব্যবসা তো, সেবা যে চলে যেটা না, এটা ব্যবসা তো, তার ব্যবসা 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 শুরু করছে। ফার্দার যাতে কোনো বাচ্চা এখানে ডেলিভারি কিছু মারা যায় না। আর আমরা আপনারা কোন স্টেপ নেবেন? হ্যাঁ স্টেপ নিব, আমরা আইনি পদক্ষেপ নিব। হয় এটাই করবো আমরা, আইনি প্রতিপক্ষ নিব আমরা এখন। জিনিস জানতাম চাই, একটা যখন পেশেন্ট যখন এডমিশন করা হয়, এর মানে 1 বছর আগে থেকে ট্রিটমেন্ট করানো হয়, প্রত্যেক মাসে মাসে একবার চিকিৎসা করা হয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে। তখন আমার পেশেন্ট সবটা সুস্থ আছে, ব্লাড ঠিক আছে, হেলথ ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। আসলে যখন যেহেতু বেবিটা নাই, আজকে সব প্রবলেম খেনে সামনে আইতো। অতদিন খেনে পেশেন্ট এই মুদ্রাটা লুকাইয়া থাকতো যে আপনার তখন আমরা নিলাম বলে যে আমার পেশেন্টের অমুক হেলথ খারাপ আছে, অমুক জিনিস খারাপ আছে, তমুক জিনিস খারাপ আছে, ট্রিটমেন্ট করলাম বলে। তখন কোনো কথা উঠানি হয়েছে না, তখন সব ঠিক আছে। আজকে কথা হয়েছে গিয়া, আজকে যেহেতু বাচ্চা নাই, যদি বাচ্চা বা চিন্তা তো পেশেন্ট ওকে থাকলো নাই। হ্যাঁ আজকে বাচ্চা নাই, গতিকে পেশেন্টের প্রবলেম হতা কমি এখন হচ্ছে গিয়ে একটা অটি হইতো, অটির মধ্যে বাচ্চারা ডাক্তার একটা মাস ডাক্তার লাগবো, বাচ্চারা ডাক্তার কই নাই, বাচ্চারা ডাক্তার নাই কেন? কিন্তু কথা হয়েছে এক্সপার্ট দিয়ে কাম চলানো। আমি নার্সালের কথা বলছি, ডাক্তারে বলছে এক্সপার্ট দিয়ে কাম চলানো। এক্সপার্ট দিয়ে কাম চলবো, একটা হসপিটাল একটা অটি হইতো, বাচ্চারা ডাক্তার নাই, কি কারণে? তারপরে আরো কত প্রবলেম হয়েছে, আমরা পেশেন্টের ব্লাড কম, 3টার সময় ব্লাড দেওয়া হয়েছে, রাতে 7টার সময় ব্লাড লাগছে, অত ঘন্টা ব্লাড লিয়ে কিতা করা হয়েছে? 100% রং ট্রিটমেন্ট দিনো, এক ফুটাও রাইট হয়েছে না। আরে তুমি আপনারা বুঝুন না, একটা ওটি হয়েছে, বাচ্চারা ডাক্তার সারা ওটি হয়ে গেছে, কেন হয়ে যায়? লাস্টে যখন আমরা হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে বাচ্চারা, ওটি আছে বাচ্চারা বলে ফ্রিতে ল্যাট্রিন করে দিয়েছে, এটা এক্সকিউজ। এখন তোকে গেলে 1000 এক্সকিউজ তারা দিব, ওখানে যেহেতু তারা কিছু নাই, আনসার দিবার মতন জায়গা নাই তারা। আপনারা আগে কিছু জানাইছে না? আগে কিছু জানাইছে না, না আগে জানানি হয়েছে না। আজকে 7 মাস 8 মাস থেকে ডাক্তার দেখানি প্রত্যেক মাসে মাসে, তখন কিছু খাওয়া হয়েছে। তখন যদি কইতো না আপনার পেশেন্টের হেলথ খারাপ আছে, পেশেন্টের অমুক জিনিস খারাপ আছে, আমরা ট্রিটমেंट করাইলাম না। विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा पथारकंडी विधानसभा केंद्र में विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल गठन किए जाने के मांग पर एक विक्षोभ जुलूस निकाला गया। हजारों से भी ज्यादा संकल्प समर्थकों की मौजूदगी में इस दिन हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर एक विक्षोभ रैली निकाला गया। यह रैली इलाके के कई क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए सर्कल अफसर तथा दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अपना स्मारक लिपि उन्हें प्रदान किया। गौरतलब है कि स्मारक लिपि में जल्द से जल्द ऑटोनोमस काउंसिल गठन किए जाने की मांग की जा रही है। मुद्दे को लेकर संगठन कार्यकर्तागण तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल जिंदाबाद, विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल जिंदाबाद, विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल जीते होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल जिंदाबाद, मणिपुरी सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद, विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड के लिए आज हमारा पथारकंडी कॉन्स्टिट्यूंसी पर हर एक जगह से हमारा समाज के
ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आए इकट्ठा हुए और उनका जो बल है उसी बल को लेते हुए विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक कल्याण संस्था की ओर से एक मेमोरेंडम दिया गया है। असम के जो भारतवर्ष का नॉर्थ ईस्ट में जितना भी छोटा छोटा कम्युनिटीज़ है उसका डेवलपमेंट के लिए ये ऑटोनोमस काउंसिल दिया जाता है और विष्णुप्रिया मणिपुरी यूनेस्को का माध्यम से अभी एंडेंजर्ड परिस्थिति पर है। अभी कुछ दिनों बाद ये गुम होने वाला है, तो सरकार को भी चाहिए इस छोटे छोटे कम्युनिटीज़ को बचाना, रक्षा करना, उनका संस्कृति को बचाना, उनका भूमि को बचाना, उसका भाषा को बचाना, उसका बच्चों को भविष्य को रक्षा करना और यूनेस्को के माध्यम से जो दिया गया ये डाटा को मानते हुए हमारा सरकार को भी ये विष्णुप्रिया मणिपुरी को बचाना बहुत ही जरूरी हो गया है। और इसलिए हमारा जो विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति का तरफ से जो विष्णुप्रिया ऑटोनोमस काउंसिल दावी किया गया है इसका माध्यम से हमारा जातिया को रक्षा करने के लिए एक सहायक होगा बोल के हम मानते हैं और समाज को उन्नति करने के लिए ये काम आएगा। अभी सामने में इलेक्शन है, हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हमको विष्णुप्रिया मणिपुरी जो इस परिस्थिति पर जो आ गई इससे उभारे हमको, ताकि हम सरकार के ऊपर विश्वास कर सकें। यही हमारा दावी है कि जल्द से जल्द विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी को हमारा ऑटोनोमस काउंसिल दिया जाए ताकि दूसरा जातियों का साथ हम लोग बात पाए, छाती उठा के बात पाए, हमारा आइडेंटिटी हम रक्षा कर पाए। धन्यवाद। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में वन विभाग की आंखों के सामने ही वन विभाग की आंखों में धूल झोंक कर बड़खला विधानसभा केंद्र में रेत के अवैध व्यापार चल रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन इस संदर्भ में अनजाने कारणवश चुप्पी साधे बैठी हुई है। वन विभाग के कार्यकर्ता अपनी जगह पर कुर्सी संभाले बैठे हैं और तो तस्करी अपने काले कारोबार को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं और इसी दौरान गैर जिम्मेदाराना वाहन यातायात के चलते लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। कुछ ऐसा ही वारदात बड़खला जालूतला क्षेत्र में घटित हुई है। एक रेत से लदी ट्रक के नीचे 12 वर्षीय शुभजीत नाम के एक बच्चे की मौत होने पर जालूतला इलाके में दुखद माहौल उभर कर आया। जालूतला पहले खंड की ग्रामीण राजमार्ग पर अवैध रेत लेकर जाने के दौरान एक बच्चे को गाड़ी ने कुचल दिया, जिसका नाम शुभजीत नाथ बताया जा रहा है, जिसका उम्र केवल 12 वर्ष है। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। बड़खला थाने के ओसी कुलेंद्र कुमार हुजरी, सहकारी ओसी बनीराम कलिता घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिए, लेकिन शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बाद में भेजा गया। इधर वाहन को जब्त कर लिया गया। अब सवाल ये होता है कि पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने ही पिछले कई महीनों से बड़खला क्षेत्र में अवैध रेत की व्यापार जोरों पर चल रही है और वन विभाग के कार्यकर्ता, बीट ऑफिसर चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं। मुद्दे को लेकर आपसी सांठगांठ के जरिए काले कारोबार को अंजाम दिए जाने का आरोप भी वन विभाग पर लग रहा है। इधर इस वारदात के चलते परिवार सदस्यों में मातम की माहौल है। लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में कोई कार्रवाई किया जाए ताकि कानून व्यवस्था पूरे इलाके में बनी रहे और लोग अपने विश्वास के साथ जी सकें। ঠিক আছে, অলপ পিছে কথা বলতে হবে। বছরটা দেখি আমার বন্ধু একটা ফোন করছে, আমার ডেড বডি আছে,
পড়ি গেছে মানে এগুলো কিতা কিতা লাগি হইছে মানে গাড়ি বালি আনাত লাগিয়া ব্যাক করলাম গাড়ি এলা আর মানে হঠাৎ করে পড়ে গেছে, ড্রাইভারও দেখছে না, আর গাড়ি তো প্যাসেঞ্জার নাই, আরেকগু বাচ্চা আসলো গাড়ির ভিতরে বুয়া, আর কেউ নাই, আমরা তো করো। ছেলেটার নাম কিতা? শুভ শুভ ছেলেটার নাম ছিল শুভ। শুভ কিটা? শুভ নাথ। কোন ক্লাসে পড়েনি? না পড়েন। हर साल की तरह इस साल भी श्रीगुना क्षेत्र में श्री श्री हरिनाम संकीर्तन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा 16 पहर हरिनाम संकीर्तन व महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भक्तप्राण लोगों की तांता देखने को मिल रही है। विभिन्न देवी देवताओं की भव्य प्रतिमा को सामने रख तथा उनकी कहानियों को उजागर करते हुए यह संकीर्तन कार्यक्रम लोगों में जनप्रियता हासिल कर चुकी है। पिछले कई वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस हरिनाम यज्ञ को लेकर इलाके के करीब 10,000 से भी ज्यादा भक्तप्राण लोगों के बीच काफी उत्साह का माहौल है। इस दिन अनुष्ठानिक तौर पर अधिवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उत्सव के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर करते हुए आयोजक कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। शिलचर के रामनगर क्षेत्र में स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 3 फरवरी को मातृ पितृ पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की विदाई तिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम को लेकर बच्चों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। अभिभावक भी इस कार्यक्रम में जुटे और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। गौरतलब है कि अपने जीवन को सुंदर व सुष्ठु रूप से बनाए जाने के उद्देश्य को सामने रख बच्चे अपने 10वीं कक्षा के आखिरी दिन स्कूल से विदा लेते हैं और इसी दौरान अपने माता पिता की पूजन कर वे उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आने वाले भविष्य उज्जवल हो पाए। कई और पहलुओं को लेकर जानकारी देते हुए स्कूल के शिक्षक शिक्षिका तथा अभिभावकों ने अपने मतों का बखान किया और ऐसे भव्य कार्यक्रम के जरिए छात्र छात्राओं में मातृ व पितृ स्नेह के प्रति अहम भूमिका निभाए जाने पर तथा एक अनोखा माहौल उजागर किए जाने पर लोगों को बधाई भी प्रकट किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य का कामना भी किए गए। নমস্কার, আমি শর্মিলা সোম, বিকেবি রামনগর শিলচরের ভাইস প্রিন্সিপাল। আর সঙ্গে আমার রয়েছে শ্রীমতী লিপিকা রয় দিদি, উনি হয়েছে ফাউন্ডার টিচার অফ দিস স্কুল আর প্রাইমারি ইনচার্জ। তো আজকের যেটা অনুষ্ঠান আমাদের মাতৃপিতৃ পূজা, এই অনুষ্ঠানটা বিকেবিতে স্পেশালি প্রত্যেক বছর করা হয়, স্পেশালি ফর ক্লাস 10। তো এবার আজকের দিনটা 3 ফেব্রুয়ারি আজকে আমরা মাতৃপিতৃ পূজার আয়োজন করেছি। যারা ক্লাস 10-এর স্টুডেন্টস আছে, 119টা স্টুডেন্টস আমাদের এবার ক্লাস 10 বোর্ড অ্যাপিয়ার করবে। তো আজকের বিশেষ আমাদের অতিথি এই অনুষ্ঠানে মাতৃপিতৃ পূজাতে যারা আছেন সে হয়েছে সুপ্রতিম চৌধুরী, পার্সোনাল সেক্রেটারি অফ ভাইস চ্যান্সেলর অফ আসাম ইউনিভার্সিটি, আর ডক্টর ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য जो कि ভাইস প্রিন্সিপাল অফ কলেজ অফ এডুকেশন বিএড কলেজ বলতে পারেন। উনি হচ্ছে একটা সোশ্যাল ওয়ার্কারও। তো আজকের যেটা মাতৃপিতৃ পূজার যেটা সিগনিফিকেন্স আছে আমি লিপিকা দিদিকে বলবো তার বিষয়ে একটু। আপনি এই স্কুলের কি? আমি ভাইস প্রিন্সিপাল। বলেন। নমস্কার, দিদি অলরেডি আমার কথা বলেছেন যে আমি প্রাইমারি ইনচার্জ লিপিকা রয় দিদি, এবং আমাদের বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল স্যারের নাম হচ্ছে শ্রী বিজন সাহা স্যার। আমরা ক্লাস 10-এর আজকে বিদায়ী অনুষ্ঠান সেটাকে আমরা বিদায়ী অনুষ্ঠান বলে বলি না, আমরা সেটাকে মাতৃপিতৃ পূজা হিসাবে গণ্য করে থাকি। এবং কেন এই মাতৃপিতৃ পূজা করি? আমাদের বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয় যতগুলি আমাদের বিদ্যালয় আছে আসামে এবং নাগাল্যান্ড, তারপরে অরুণাচল, সব জায়গায় আমরা মাতৃপিতৃ পূজা হিসাবে পালন করে থাকি তাদের বিদায়ী অনুষ্ঠানটাকে। সেজন্য আমরা বিদায়ী অনুষ্ঠান বলি না। সেই দিনটাতে আমরা কি করি, মা বাবারা বিদ্যালয়ে আসেন। জীবনের সফলতা অর্জনের জন্য কি কি করতে হবে? আমাদের চরিত্র ঠিক হতে হবে। আমরা সবসময়
পিতৃমাতৃ পর আমরা উৎসর্গ সমারোহ আরম্ভ করব। সবাই হাত জোড় করব। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আমরা উৎসর্গ সমারোহ আরম্ভ করব। উৎসর্গটা হলো অন্যান্য বিদ্যালয় কি করে যেমন ক্লাসের লাস্ট দিন টুয়েলভের লাস্ট দিনে স্কুলে ফেয়ারওয়েল হয় বিদায়ের সময়, কিন্তু আমাদের এখানে কি হয় বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয়ে আমরা উৎসর্গ করি যে বেদের চৈতন্য উপনিষদের মন্ত্রের মাধ্যমে যেমন বাচ্চারা শিক্ষার্থীরা গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে আশ্রম নিয়ে, তো আশ্রম থেকে যখন বাড়িতে ফিরে তার আগে গুরুদেব উপদেশ দিতেন কিভাবে চলবে। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा दल को और भी मजबूत किए जाने के साथ साथ लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख सिलचर में भाजपा युवा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा सम्मेलन में भाजपा दल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हर वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्यों में युवा वर्ग को देश के उन्नयन में, राष्ट्र के हित में तथा आम जनता की सेवा में आगे बढ़कर आने के लिए अपील किए। निस्वार्थ रूप से आम जनता की सेवा कर देश की उन्नत प्रगति को नया दिशा दिए जाने का भी अपील किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा जिला भाजपा सभापति रूपम साहा और दूसरे कई वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। যুব সমাবেশ শুধু কাছাড় জেলার 7টি বিধানসভায় নয় বন্ধুগণ, এই যুব সমাবেশ আসামের 126টি বিধানসভায় হচ্ছে পুরো আসামে, এবং প্রত্যেক যুবক যুবতী আমার যে কার্যকর্তা ভাই বোনেরা আছেন সবাই কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই যুব সমাবেশে অংশগ্রহণ করছেন। আজকের দিনে আমরা জানি যে যুব শক্তি রাষ্ট্র শক্তি, যুবক যেদিকে যায় রাষ্ট্রের শক্তিও কিন্তু সেই যুবকদের যুবতীর সাথে কিন্তু পিছু হয়ে চলে। ভারতবর্ষের শক্তি, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক থেকে শুরু করে যে সামাজিক পরিকাঠামো আছে সেই সমস্ত কিছু কিন্তু পরিচালিত করে আমার যুব সমাজ। তাই যুব সমাজকে প্রাধান্য করে পাথেয় করে কিন্তু আমার আজকের দিনে সংগঠন চলছে, এবং যুব সমাজকে সেই দায়িত্ব দিয়েছে সমাজ ভাই বোনেরা প্রচন্ড পরিশ্রম করেছে বিগত 4-5 মাস। সেই 4-5 মাসে কিন্তু আমরা বানানোর ক্ষেত্রে, এবং তার শ্রেয় কিন্তু আমরা যারা প্রত্যেক কার্যকর্তা এখানে বসে আছি সেই ডায়াস থেকে শুরু করে একদম যে আমার প্রোগ্রামের ভেন্যু শেষ পর্যন্ত বসে থাকা প্রত্যেক কার্যকর্তা কিন্তু সেটার শ্রেয় পায়। এবং সবার জন্য আমি আগ্রহ করবো সবাই একবার হাততালির মাধ্যমে প্রত্যেক কার্যকর্তার উৎসাহ যাতে বাড়ান। আজকের দিনে যে সমাবেশ হচ্ছে এই সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে আমার যে প্রত্যেকটা কার্যকর্তা আছে সেই প্রত্যেকটা কার্যকর্তার মধ্যে উৎসাহ ভরে দেওয়া, যে আমরা দিয়ে তাকে উৎসাহিত করেছেন। আর রাজনৈতিক দলকে বা তার যে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ বা তার মুখ্যমন্ত্রী তাকে কি করে আপনারা উৎসাহ দান করবেন? এই করে উৎসাহ দান করতে হবে যে ভোট পাসকে হিন্দু সমাজের ভোট 100% যাতে কাস্ট হয়, আর 100% কাস্টিং এর 100% ভোট যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির অনুকূলে যায়। কারণ এই যে চেঞ্জ, এই বিশাল চেঞ্জ গত 5 বছরে সেটা সক্ষম হয়েছে। सिवनी जिले के रतनपुर कालीगंज इलाके में श्रद्धा व मर्यादा के दास बंसीदास बाबा के आश्रम में वार्षिक हरिनाम संकीर्तन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन को लेकर गांव के करीब 40 से 50 हजार लोगों के बीच उत्साह व उमंग की माहौल है। আজকের এই আনন্দঘন দিনে একটা এখানে পবিত্র পূর্ণ পরিবেশ, একটা ধার্মিক পরিবেশ এবং সবার মনে একটা ভক্তপ্রাণ বাতাবরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। খুবই আনন্দমুখর পরিবেশ এখানে। কি বলতে চাইবেন দেশ দোষের বিরুদ্ধে, এবং এবারে উৎসবে বিশেষত্ব কি থাকছে? প্রথমে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারপরে আজকে শ্রী শ্রী বংশীদাস বাবার আশ্রমে শুভ হরিবাস কীর্তন আরম্ভ হবে সকাল 7 ঘটিকা থেকে
দুপুর 2 ঘটিকা থেকে আমাদের এখানে আরম্ভ হবে পূর্ণকট গঙ্গা আহ্বায়ন যাকে বলে তথা পদযাত্রা। আজকের এই 25তম শ্রী শ্রী বংশীধর বাবার আশ্রমের একটা ঐতিহ্যবাহী আশ্রম, যেটা বরাক তথা সমস্ত আসাম রাজ্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটি আমাদের বংশীধর বাবার মন্দির, যেটা যে কোনোদিন দেখেনি সে হয়তো আমি মনে করবো যে অনেক দুর্ভাগ্য। যারা এসেছেন ওরা তো বলবেনই, যারা আসেন নাই ওদেরকে आसार জন্য আমি অনুরোধ করছি। बेहराना मौजूद है श्रीभूमि जिले के रतनपुर क्षेत्र के कालीगंज इलाके में। यहाँ पर सुप्राचीन बंकीदास बाबा के जो आश्रम है, यहाँ पर वार्षिक कार्यक्रम है। 3 दिवसीय अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन व शांति यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भव्य कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर शुरुआत किया गया। चारों तरफ भगवा लहराते हुए देखा जा रहा है और भगवा के इस रंग में सभी भक्त प्राणों एक मंच पर जुट रहे हैं। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम को लेकर गांव के सभी स्तर के लोग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, युवक, युवती एक मंच पर हैं। एक अहम तौर पे ऐतिहासिक क्षेत्र इस क्षेत्र को माना जाता है। हर रविवार को यहाँ पर पूजन होती है। तो एक बात अहम तौर पे कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो लोगों की धार्मिक तत्व है, जो आधार है, उसका एक अहम नीड यहाँ पर देखने को मिला है और लोगों में काफ़ी उत्साह व उद्यम के माहौल में उनकी वार्षिक कार्यक्रम यानी वार्षिक जो पूजा महोत्सव होता है, महानाम संकीर्तन आयोजित किया जा रहा है। इसी अवसर पर वर्णाढ्य भव्य रैली निकाला गया। तत्पश्चात कई और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आने वाले कल पूरे दिन भर विभिन्न संप्रदाय के कुछ कलाकार हैं जो कि यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं, मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में उत्तर पूर्वांचल में यह आश्रम एक अहम भूमिका पिछले कई वर्षों से निभा रहा है। भक्तों की आश्वासन, भक्तों की विश्वास तथा भगवान के प्रति आस्था सनातन धर्म को एक और उन्नयन के शिखर पर ले जाकर पहुंचा रही है। কতটা উঠতে লাইনে দাও, লাইনে 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 দাও। তুমি তাই ভলান্টিয়ার অকল মাঝে ঢুকো, মাঝে ঢুকো, ভলান্টিয়ার মাঝে ঢুকো। সুন্দর হয়েছে, হয়েছে। জোড়া লই ব্যাং দেখা যায়। বহু জায়গা লাইতে লাইতে সময় লাগবে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सीकर की शिव सुंदरी नारी शिक्षा आश्रम अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत होने के लगाए गए आरोप, मामले की चल रही है जांच।
विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल गठन के मांग पर पतालखंडी क्षेत्र में किया गया जोरदार आंदोलन, प्रशासनिक आधिकारिक को दिया गया स्मारक। बोरखोला विधानसभा केंद्र में चल रही है बालू माफियाओं की अवैध कारोबार। ट्रक के नीचे शुभजीत नाथ नाम के एक किशोर की हुई मौत, इलाके में छाई दुखद माहौल। शिवचर के रामनगर क्षेत्र में स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय में 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की उद्योग से तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से मातृ पितृ पूजा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अंतिम दिनों में लोगों को बेहतरीन जीवन का किया गया उम्मीद। शिवचर के जिला भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ युवा सम्मेलन। आने वाले चुनाव में बेहतरीन कार्य किए जाने के साथ साथ दल को मजबूत किए जाने का किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।